guys, no agent ito, self cash in cash out ito. So, i-click nyo lang yung link. So, pag na-click nyo yung link guys, nandun sa description. So, i-click nyo lang yung link. So, pagka-click nyo ng link guys, click nyo lang yung open. So, lalabas dyan yung registration. So, type nyo yung mobile number, yung yung active mobile number. Type nyo lang. Yan. Tapos, sulat nyo yung name nyo kasi kailangan yan. Yung name nyo just in case na ma-press yung account nyo, kailangan yan. Kasi hingan kayo ng details. Tama ba yung nilagay nyo sa registration. So, kailangan nyo rin naglagay ng password. Yan. Saka confirm password. So, confirm password kayo. Yan. Kailangan yung tapos, click nyo yung register. So, para makapag-register kayo. So, tapos, pwede rin namang email. So, pag kinig yung email, kailangan active yung email nyo kasi magsisend siya ng notification doon o OTP na tatype nyo para kayo makapag-register. Okay? Kailangan active guys yung email address. So, ganun din. So, name, yan, email address, Gmail. I-click nyo lang yan. Click nyo lang yan para kayo makapag-login kasi nakapag-register na kayo. So, yan. Tatype nyo lang yung mobile number at saka password. So, kung naka-automatic naman, pasok na agad yan. So, makikita nyo dyan, guys. Ito na yan sa loob ng apps nyo. So, yan na yan sa site. Ayan na. Makikita nyo dyan. Click nyo yung games. So, yan. Makikita nyo yung mga laro. Maraming pagpipilian. Tapos, makikita nyo dyan yung Sabong World Cup. Yan. Makikita nyo yan dyan. So, yan. Pag kinilik nyo yan, so, makakapasok na kayo dun sa mismong laro. Yan, makikita nyo dyan. Yan. Ayun, makikita nyo. Yan. Play na siya. So, paano ba mag-bet? So, pag nag-bet ka, pwede ka mamili na meron. So, yan. Pag maraming pagpipilian, 2,000, all-in, 1,000. Pwede ka rin mag-manual. Kung gusto mo, 50 lang taya mo. Tapos, kiklik mo lang yung choose. So, babasok na yun, guys. So, pwede ka rin sa wala. Ganun din. So, pwede ka rin mag-manual. So, ganun lang kadali mag-bet. So, hintayin mo lang matapos. Yan. Pag nag-close na yan, wala na. O, paano ba mag-buy credit? O, mag-add ka ng credit. So, sa add credit naman, guys, makikita mo dun yung yun sa credit, click mo lang yan. Meron diyang, meron silang mga tutorial. Makikita mo dyan. Stas, e-play, saka P2P. May mga tutorial yan, guys. Click nyo lang yung video na yun. So, mapapanood nyo na kung paano yan, ito guys, mas mabilis to, QR code to. Yan, kita mo. Yan. Meron yan guys, may tutorial na video yan, kung paano ka magkakasin. So, hindi ka na maliligaw. So, yan. Click mo lang yun, QR code. Yan. Next. Ayun, pay, download. Ayun. Tapos na. Ganun lang guys kasimple. So, bahala ka na dyan kung ano yung gusto mong malaman. P2P o Istas. Meron naman guys tutorial. So, balik ka ulit sa games. Ayan. Kita mo ulit. Mamili ka lang. Gusto mo naman mag-withdraw. So, pag mag-withdraw, basta click mo lang yung credit. So, yan guys, meron GCash, Maya. So, sa GCash naman, yan, makikita mo 11 PM, 4 AM, meron namang note, sabi niya 102 ang minimum. Tapos may percentage yan guys na may ilang porsyento. So, yan, makikita mo naman dyan. Pag nag-withdraw ka ng 105, makukuha mo 103. Kasi may pina 1.57. Tapos type mo lang yung GCash number mo. Registered gaya, fully verified. Para smooth lang yung transaction natin. And then, click submit. So, pasok na agad yan guys sa GCash mo. Wait ka lang ng 30 minutes. So, ganun lang kasimple guys ang
paglalaro dyan. Self-cash in, cash out. Gusto mo naman mag-sign out? Cash in, withdrawal, tutorial, andyan lahat guys. Pili ka lang. Tapos click mo lang yung sign out kung gusto mo. Yung promo. Yan, makikita mo yung mga promo ng promo ni ACF. Tapos click mo lang sign out. Naka-sign out ka na guys. So, lagi lang magsa-sign out.